जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज 22/3/2026 आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे केउ यात्रापाटी केउटी एवं केउ नाटक परिवेशन करिवो आसतु जानिबा। जदि आपण आम चैनल रे नुआ निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबे। जदि सब्सक्राइब कर दैछंती धन्यवाद। यात्रा राणी सिंहबाई तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची सुपरहिट नाटक तू मो बजरंगी। स्थान राजघाट बारुणी यात्रा जलेश्वर बालेश्वर। कोणार्क गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। स्थान कमारगाँ वासुदेवपुर भद्रक। यात्रा दुर्गा मंदिर तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची मु अनाथ तू जगन्नाथ। स्थान आनी नियाल केन्द्रापड़ा। नेक्स्ट अपडेट है अपेरा श्रीमंदिर तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची सुपरहिट नाटक जानुआर। स्थान नुआपाटना पहाड़ भुवनेश्वर। यात्रा ओंकार तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची पारिबेनी केही अलगा करी। स्थान अंडेरा पारिकुद पुरी। यात्रा नाट्य मंडप तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। स्थान कुआर छात्र बिंदा भद्रक। पार्वती गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची भल मनीषर भूल ठिकणा। स्थान शेउलखाल निमापड़ा पुरी। अपेरा अशोक सम्राट तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची सबु पापर प्रायश्चित नाई। स्थान तराबोई खोर्धा। राजधानी अपेरा तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची एमिति विचार केबे देखिनी। स्थान केरेडागर राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा जाग्यसिनी तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची सुपरहिट नाटक गैंगस्टर। स्थान छगाँ चौद्वार कटक। राजधानी अपेरा तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची धर्मर हेब जय। स्थान गोप निमापड़ा पुरी। नेक्स्ट अपडेट है यात्रा ग्रांड महल तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची कालरे तो बाट रहिछि चाई। स्थान बालीखंड राणीताल भद्रक। धौली गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची सबु अंक भूल होई गला। स्थान पाइकरापुर धबलेश्वर कटक। यात्रा श्री विश्व दरबार तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची सीता चोरी हेला पंचवटी रे। स्थान राजघाट बारुणी यात्रा बालेश्वर। अपेरा राज दरबार तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची आखि पलकरे खोजुची तते। स्थान खईफुटा शंखेश्वर जगतसिंहपुर। अपेरा सूर्य मंदिर तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची नखी नानी पुओ भगिया। स्थान कुरुंडी राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा स्वर्ण महल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची गुहारी सुण दिन बंधु। स्थान करपुर आली केन्द्रापड़ा। यात्रा इंद्र भुवन तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची चिट्ठी बासुची तुलसी तुलसी। स्थान शंखपुर सोर बालेश्वर। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करबा को जाउची सुपरहिट नाटक कालरात्रि। स्थान बड़जरिया केन्द्रापड़ा।
ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଏତେ ନିଜର, ସ୍ଥାନ ମୁଗୁପୁର, ଛେନାପଦୀ, କେନ୍ଦୁ। ଯାତ୍ରା ମଉଡ଼ମଣି ଶିବାଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର, ସ୍ଥାନ କେଶୁରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥାନ ରେକ୍ତାଙ୍ଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା, ସ୍ଥାନ କମାଗଡ଼, ଅଣ୍ଟିଆ, ଯାଜପୁର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରୂପା ଶଗଡିରେ ସୁନା କନିଆ, ସ୍ଥାନ ବରିଠା ମଠ, ପାଟକୁରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ନିଉ ତାରିଣୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଦିବ, ସ୍ଥାନ ହିଡିଙ୍ଗା, ଚାନ୍ଦିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସ୍ଥାନ ଟୁକୁଣା, ଛେନାପଦୀ, ଭଦ୍ରକ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦଇବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ସ୍ଥାନ ଝିଙ୍କିରିଆ, ତିହିଡି, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି, ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁର, ଛୋଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନା ଚଢେଇ ମୋ ରୂପା ଚଢେଇ, ସ୍ଥାନ ସାରୁଅ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ, ସ୍ଥାନ ଟିଆଖିଆ, ନିଧିପଣ୍ଡା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା, ସ୍ଥାନ ପଥରାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ। ନେକ୍ସଟ ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ସ୍ଥାନ ଉଡାଢିଆ, ରୁପୁସା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥାନ ରୋହିଣୀ, ନାଉଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ, ସ୍ଥାନ ଝିଙ୍କିଜାରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର, ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦପଡ଼ା, 42ପୁର, ପୁରୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଦିବ, ସ୍ଥାନ ଗୁହିରାପଦୀ, କେନ୍ଦୁଆପଦା, ଭଦ୍ରକ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନ କ୍ଷୀରସାହି, ଚରମ୍ପା, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚୁପଡ଼ା, ପିକୁ ମାର୍କେଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।